श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विगणसे नमः। श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युधकं शुद्धं वंदे श्री विगणोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया
प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ యొక్క భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహా కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव, उनका विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला पर्वत पर संपन्न किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रसारण आप श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है और इसकी पद्धति है, पूजा विधान है वैखानस आगमोक्त पद्धति। वैखानस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह पद्धति तिरुमला में संपन्न की जाती है। यहाँ इसी का अनुसरण किया जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा या तो वैखानस आगमोक्त पद्धति से होती है अथवा पांचरात्र आगमोक्त के हिसाब से होती है। तो तिरुमला पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर श्लोक प्रधान
यह पद्धति है, जबकि पांचरात्र में क्रिया विधान अत्यधिक रहते हैं। इस प्रकार से ये पवित्र दिव्यतम विवाह जगत पिता परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह महालक्ष्मी की अवतार माता श्री देवी और धरती माता हमारी भूदेवी के साथ, दोनों के साथ एक साथ संपन्न हो रहा है। निज चरण समर्त्यासक्त भक्तो गरक्षे निवसतु हृदये मे स्वांग्रभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदनं विट्टं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्बोधे ध्रुवाणी ध्रुमतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तवदन् नित्यं प्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे हृदस्यामूर्तिगस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं या ॐ भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं रविजयविट्टायामस्यां सुपतितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारादुतप्तुतमानजेषु सरत्सरत्सु परिपूरितेषु अवोपगण्डं प्रतिमादिगिष्ये ऋणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापश्यवाजुपतमाश्यान्ता श्यान्ततमाशुमाशुपतमापूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः एते शतं वृणये सहस्रं यज्ञजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्जन्तु मरुतस्वस्याः ॐ भो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरादो भवतु वोमाग्नेजोजुस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वेशदात्मन्मयतो रजम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामधीशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान्दनिदान्तदातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदे मावाहयामि वामे दिगामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानवायिने नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु पवित्रनिज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्य प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणिजां यन्तुपापानिजां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिजां यन्तुपापानिजां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिजां यन्तुपापानिजां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतदेवदम् समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्यन्ति सूर्यः दिवे वतक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवोच कृमागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षपर्यदित्राः स्त्रैरङ्गैः सुष्ठुभागं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहितं जदायुः शतमिन्नशरदान्ति देवाचित्राणश्चक्राचरसन्तनूनां पुत्रासोऽपितरपितरो वानो मध्यानि शिता इद्गन्तोः अतिथिर्जोरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना
अतिथिर्जातपतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुर्वेदोपब्जुषं यदा वै सूर्योपदेति अथ नक्षत्रन्येति यावत् तत्रसौर्यो गच्छेत् यत्र जन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते दिविश्रेष्मान्तरिक्षे दस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समज ब्रह्मवच्च सायत्मा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदांसु पुनातुमा पुनन्तमा देव जनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनायिमां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कुतो कुम्रणो यत् पवित्रमक्षसे अग्ने विततवन्तराः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण तवेन च यः पावमानेर्ज्ञेति तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तयनेः सुदुगायकृतस्तुतः ऋषभिः सम्प्रदोर्जः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्र सदोद्यापकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्म मणेमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनादो सोमस्वस्यामस्मै ज्ञा यमो राजा वृणामि पुनातुमा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुपेक्षितं सन्नोऽस्तु द्विपदे चुञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान्ति देवार्चजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति पतवो मार्जयन्तां उदीच्यान्ति श्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजाने यस्मान् स्वावेशोहणमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रजनन्नो जुषस्वा सन्नयेत्वपदे चिन्तुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सकासुते भजेति नः। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुकृतास्थान प्रवेशामि क्षमणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह कल्याणोत्सव विवाहोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला पर्वत से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा आप देखते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की अनुपम कृपा है, अत्यंत कृपा है कि वे हमसे इस विशेष सेवा को ले रहे हैं। सर्वप्रथम संकल्प करवाया गया विवाह के पहले कि भगवान हम आपका यह कल्याण, यह विवाह लोक कल्याणार्थम कर रहे हैं, संसार का कल्याण हो इसलिए आपका यह कल्याण हम कर रहे हैं। उसके बाद विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई जो कि भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। उनकी पूजा के पश्चात ये पुण्याहवचनम के बाद ये अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है, नवधान्यों का अंकुरार्पण। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अति आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना यह उत्सव दैवी नहीं बल्कि पैशाचिक हो जाता है। अंकुरार्पण अति आवश्यक है। यह अंकुरार्पण नवधान्यों का होता है। इसके अंकुरण से ही हम आगे के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। देश की स्थिति, वातावरण की स्थिति ठीक से अंकुरण न होने पर दुर्भिक्ष आदि का भी खतरा रहता है, और अच्छे से अंकुरण हुआ तो सब कुछ खुशहाली रहती है। इस प्रकार से यह अंकुरार्पण अति महत्वपूर्ण है और
यह अंकुरार्पण ही उत्सव को दैवीय उत्सव, दिव्य उत्सव बना देता है। अंकुरार्पण के बिना यह पैशाचिक उत्सव हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ ही हमको इस परम पवित्र कल्याण का दर्शन करना चाहिए। परब्रह्म भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह अत्यंत ही महिमामय है। इस विवाह को यदि हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इसका दर्शन करें तो हमारी 21 पीढ़ियां तर सकती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेखित है। भगवान श्री वेंकटेश्वर आनंद निलयम, उनके मंदिर का नाम है आनंद निलयम। तिरुमला में जो मंदिर है भगवान का, उसे आनंद निलयम कहा जाता है। आनंद ही आनंद है यहाँ। भगवान श्री वेंकटेश्वर आनंद निलयम में 5 रूपों में, पंच बेरम रूप में विराजित हैं। ये 5 बेरम या रूप हैं। ध्रुव बेरम, जो स्थायी रूप से प्रतिष्ठित अविचलित है, स्थानक मूर्ति रूप है, मूर्ति खड़ी मिलती है। यह मूल विराट मूर्ति है। जो भगवान के हम दर्शन करते हैं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, वे खड़े रहते हैं, उनकी मूर्ति खड़ी मिलती है। और यही सबसे प्रधान मूर्ति है जिसका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, और इसे ध्रुव बेरम कहा जाता है। उसके पश्चात उत्सव बेरम, जो शोभा यात्राओं, उत्सवों में पाई जाती है। श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोसकन्माङ्गं रक्षाबन्धनभोज अन्तकरिष्ये सन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं मृदग्ने मृतजय पुराज ओं भूशेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि तद्विरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनियं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम स्वस्ति नो ओम मेधामश्विना भग स्वस्ति देव्यति नर्वणः स्वस्ति भोषासुरो ददातु स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना स्वस्तये वायुप्रपपामहे सोमं स्वस्ति पुमानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो पवन्तरः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावद्भ्रव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वम् आसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति भद्रे रेवति स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ददे कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तेनन्त्राग्नमरिट्टनेमिन्महद्भूतं वायुसं देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तगेन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से। इसका प्रत्यक्ष प्रसारण हमको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। यह हमें पूर्ण दर्शन देने के लिए इसकी संपन्नता हो रही है।
प्राणानायामस्यां सुपदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गमोपासनाख्यो आगारकर्म करिष्ये एतोन्मिज्ञालयं प्रोक्ष एतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं सिद्धेन साम्नः शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धां मुक्तो इंद्रशुद्धो नागै शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः मयि देवान् त्रिवणमाय जन्तां मय्यासिरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदावृन्तपूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुमेराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यमात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शादा पृथिवी दोकशादा पोदह्यतनेन सौम्या कृणद्भगुं रसनाहोत विगुंसते तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिन्दमग्निनिश्यते जनयन्योमजो भूः घृतप्रदेको घृतजो नग्ने घृतसमिज्ञो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वा सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सृजा यक्षदेवान् आजुर्दाग्ने अभिशोजुषाणो घृतप्रदेको घृतजो निरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् अतितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवितप्रसुवा ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् मदस्सुरजो वेनावः स बुद्धिया उपमास्य विष्टा सदस्तजानमदस्तवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं समेयं विदुश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावृतयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैमग्नं यजमानं च देः ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावृतयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैमग्नं यजमानं च देः ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजपूते स्तो विष्णो मनसा भूते स्तो यज्ञस्य भावने स्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोसि प्राच्या विष्णोस्तोपोसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवादं नित्य सोम प्रणेष्यामि जमानवादं नित्य प्रणयज्ञं देवतावर्तयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रलोक तत्रैमग्नं यजमानं देः ओं प्रणय कोपो जिनत्को सवो जिनत्को सब्जशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपस्पृश्य विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्मिनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासृज्ञमावाहयामि यज्ञ विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टं निर्वपामि इंद्राय जुष्टं निर्वपामि अग्ने जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्ने जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्नि सोमाभ्याकुष्टं निर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टं निर्वपामि गुरुभ्यो जुष्टं निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वपामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टं निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वपामि मित्राय जुष्टं निर्वपामि वरुणाय जुष्टं निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वपामि अस्मभ्याकुष्टं निर्वपामि पूष्णे जुष्टं निर्वपामि कक्षाय जुष्टं निर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टं निर्वपामि औपासृज्ञाय जुष्टं निर्वपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्तर प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिः स्वाहा अमृतृणमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिधारातिकः
प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चक्पति स्वा पुरात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुरात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुरात् तच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आध्या चरुपि इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराग्ने नमः अजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसूमा ब्रह्मन् सोमुद्दमादास्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोस्तु परिदीन् स्पृष्ट्वा वाजव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभोवस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपाद्रज्ञाय स्वाहा अग्निदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्र्या गृहीत्वा यावदृग्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानाञ्जामस्यां सुपदिनो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवविष्णुं होष्यदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसुभ ओं मतो देवावन्दनो गिदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदं समूढमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्णानि पश्यति यतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य गा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शूरयः दिवे विचक्षणादितग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा तितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः పాడరు పాడరు అప్సరు గణము పాడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరు గణము పాడరు పాడరు అప్సరు గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందు
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము ఏడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడిచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమిత శక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదు వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవిదిట్టిదానాం అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుంటాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమన రక్షోవతే సుందమతే గంధవత్యలగావతే జశోవతే త్వట్టదేవప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుత వరుణ వాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవనేక్షరాసర్పిర్దదిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంచ శాకశాం ముష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్షుదింద్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిరావతభద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకుకురవర్షాఖ్య నవవృషాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదగండే महासरोरुहाकार पंचाशत्कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः परार्धयद्विवरो ब्रह्मणोद्वितीय परार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामय एह जन्मनि च एतक्षरपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितनामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्ते स्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं भृगुमरी तत्रकस्य पादभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य
शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्केन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः महाब्रह्मणो नत्रे आङ्केन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षातिवसाद उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्केन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्केन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्मरण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज रुद्रश्यामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योनोप्यमान और्वेन्द्र पंचारुषय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारपदे सुरासेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां मां श्रीदेवी नाम्नीं कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि रुद्रश्यामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्य भावत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणेर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचकेशजेत् कन्यां स्फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् पुष्पम्बरः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्
प्रजापति सोमकं राजानमुसृजत मंत्रजो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नान सुभगे वञ्जीवजरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापति सोमकं राजानमुसृजत तंत्रजो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे वज्राणि सुभगे सञ्जीवजनदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्। ज्ञातजो मम स्वाहा।
मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं जगं वदना तदग्निर्मञ्जताम् यन्नाद्रुपप्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ति दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरुणमञ्जताम् येन्नाद्रुपप्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमुग्गुस्तानमदेन्वमुग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुग्गुस्ताः देवतविदप्रासावेः प्राणानां यामस्यां समदितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकर्मा गोपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णुं होष्येतेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसवा ओम मतो देवावन्तुनाय दावट्टर्विदक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विदक्रमे त्रयधानतरेवदम् समो नमस्कभागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविदक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धसुखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षरान्त तग्गु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जागृवागं दशकमिं तदे विष्णार्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओम भो स्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमुग्गुस्तानमदेन्वमुग्गुस्ताः देवतविदप्रासामेः प्राणानां सुपदितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो उपरिट्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्मा नमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविदप्रसुमा हृदस्य कर्मणोत्तरेण च विद्वान्यो निमिहाकरम् अग्नस्य सुष्टकुट् विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टवृतावदेनां कामानकं समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्निनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा श्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमुष्पये स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मापोदग्निस्तत्पुनरागा जातवेदावितर्षे स्वाहा पुनरग्निचक्रदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुमाञ्चक्रादच्चमक्षा स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेष्टृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदोष्येति ते महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य ते मृत्योर्मोपाहि स्वाहा सोमस्य ते चित्तमे पाहि स्वाहा वाजोर्ते महे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो ते मे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समद सप्तजिह्वा सप्तय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रात्वदात्वा जन्तु तप्तयोनिरार्पणकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग्गु स्वाहा वेदर्भुक्तग्गु स्वाहा जौर्भुक्तग्गु स्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्जेर्णं जौर्जेर्णं पृथिवे जेर्णं ओषधवस्त्रसेवजेर्णग्गु स्वाहा ऋतदान विद्मानत्वप्रदेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यजेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यदो वेदसृप्यदो ज्योतिसृप्यदो पृथ्वीसृप्यदो ब्रह्माद्या सृप्यन्ताम् अजितेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासामेः आवाहिक देवताभ्योर्मिदास्कपदाचानमदिष्टापयामि शोभनार्थं पवित्रमस पवित्रं मे भोजा स्वाहा सर्वमस सर्वं मे भोजा स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतर्मा मे श्रेष्ठायामदराजा माच्छगिन्तां पश्चिमतः परिधिमपनज
भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्भारतजोर्भूतिः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपत्यत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्मत्त्रयायुषं दीर्घायुष्मा च बला च सदा च सदन्त्यवक्षसे त्रयायुषं पापोदिष्टामयोपवत्तावोर्जे ददातम् महेरणाजचक्षुषे यो वस्य वदमोरधस्तस्य बाधगतेनः कुशधेर्वादरः यस्य क्षजा निजन्मथ पापो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतन्तमजादेव परिपुरस्मदस्तु वै प्रायश्चित्तनिशेषाणु होमकर्माण्यमानमयि तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं मृदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानमृत्यामुखां शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च लोपहार निवेदयामि आद्योपहार आद्योपहार ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भुवनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाह संपन्न हो रहा है। अब कुछ औपचारिकताएं शेष हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला को माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा एवं इस कल्याणोत्सव की संपन्नता की जाएगी। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने हम पर अनुपम कृपा की है। यह विशेष सेवा वे हमसे ले रहे हैं। हम सब के करोड़ों जन्मों का पुण्य फल है कि हम इस कल्याण में, इस विवाह में सम्मिलित हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वव्याप्त भगवान की कृपा से हम इस विवाह के साक्षी बने हुए हैं। भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता है। हमें मात्र इसे पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से अपने स्वामी के विवाह का दर्शन करना है। इस विवाह के दर्शन की अत्यधिक महिमा बताई गई है। कहा गया है कि 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है जिसमें हम हैं वह तो तरेगी ही, साथ में जो हमसे पहले की 10 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं वे पूर्वज भी तर जाएंगे और आने वाली 10 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपना ही नहीं अपने वंश का इसमें कल्याण कर सकते हैं। यह इतनी महिमामय पूजा है, यह कल्याण इतनी महिमामय है। ये प्रथम वधू के गले में डालने के बाद द्वितीय वधू भूदेवी के गले में यह वरमाला डाली गई है। माता
श्रीदेवी भूदेवी दोनों का विवाह अभी भगवान के साथ हुआ है। भगवत कृपा का यह विशिष्ट समय है जबकि हम देख पा रहे। देखिए भक्तों के मुखों पर भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता के भाव हमें परिलक्षित हो रहे हैं। अब वे बारंबार प्रणाम करते हुए अपने भाग्य को सराह रहे हैं, सौभाग्य अपना मान रहे हैं कि भगवान परम पिता का विवाह जो है हम देख पा रहे हैं। अपने इस कल्याण मंडप के सम्मुख बैठे हुए ये भक्त अपने कितने भाग्यशाली हैं और वे इस भगवान को अपना बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की अनुपम कृपा परब्रह्म है, तिरुमला पर्वत से हम सबको दर्शन देते हुए हमारा कल्याण करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, తెరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.